أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته APS kol mbal konton na mbal jayla mbal ni mbarala bagay halnal badi malon cibakulo ntala nata bi arjumo pour ni gambe non ani APS din kendol se kacha kul lam yalon ko ngamunje andon ala ko tonya amandiya nyanda ngalon ne ko definitely dol fana bija ata diala gale ko ngamoy ikona APRC woni baro le nyanta kata ka coalition ok pour 2021 nga opportunity di baro la pour ase Gambia sambano koteke for another 5 years tonya momo ni la miralo andi momo ni la ika kuwol je nyami bonte as far as Jiba Kulo is concerned nte maje andunte ntakela andun fonante mo encourage la ayake follow kabri mol na tan 2016 kabri ko coalition o winter barolo nyaton koti wato mon na tan Senegal kabra na tay mo ne fo mole ate timole babulu aman need anybody else ala timole be do ko kelayel mol son tala den ayala kuwolke APRC hadna tra $5 so nga wala soto na account o kono bi ngaje ko ye bulola kanne fa bi jela fa man taraje wallahu alam na motol mi yalon ko untol APRC le ka yusno ye bulola kanne atata wonyama na president o mi yalon ko wala keda Cheikh Professor Dr Alhaji Yahya AJJ Jammeh Babili Mansa ala korra kono itatele sojarol fongota ka ke ala korra kono e ko jemi ama battalion headquarters o camp yajile wo fana man kaya inata kala korral busa bul kala dimbayal bondi korra kono ka o korra ta ke batare ya wafi wala ka molta ka kije mu yalon ko wol man ke president Jammeh amma badi ngoti wo be barobe lori ne ka ko be jibe amma hani finde ka ko kandem ando alkana fo nyama kala muta alkana fo nye ko UDP la because alota la ako ate he is well informed fengo fembe tama kan Gambia kona belon woto nyin kuriya be bitaka baro ya kala mutale so bi alko fuariale ba tinala ntol bitanga bore nga join barokan hey mo ni be kala furoti ke furoti ni be fala fuaria ka ispeta ye fayla $10 soka yin ndobula nala million le dalu ye fa boro ye se fa bunyani horomo kan way na fulota tinala ko ka fule ko ha fudo tentol bulu sai ntol ni barole be coalition o kala ha because of APRC we need almost 12 millions pour ngana fenko ke am ngana campagne ko anyama wato mun nambita kam basse how many million nga wala soto dum fontol damongol le ma nyosas hani groupe chatol damongol nyasa yaay compagnie nga nyosas pour se moto momo se moto bondi nga moto bondi ntata na woto la it was very successful wato million le wato million le momul lota ele alpha ne momul lota ele alpha doya momul lota ye bataria beke la alpha la bi atol ko ntol ngata ko ni wala ngata ka joy nga coalition lo ke ngonte mbaw lenken takela wonen dilon tete wotala nga fo ngatara fuari ya kono wala fesiata ngatara ibe ko do na ibe doyala andum atolia lonne ko bi natara ko APRC binaka coalition o ke with baro ibe wona fola MPP Mansa Kunda son sa fo APRC rest in peace what technically albe APRC to fala albe APRC to dibenale ka to ko ni ba fayta fola APRC la government ba fola baro la Mansa Kunda fa to len tol mira domi haram wala tiban nte dati je andunte mom ay ntol look mbekuma kelen folale ni hale je bi mo jamaka APRC no amanka tolla ko de alata ko la babili mansala tinna bi molka bula APRC no I will make that point very clear people like me ndabika party no man nteka mole no mu ya lon ko ate ya kele ngaje babili ya kele ngaje banko la interest nga wala jibe way baro made in Senegal atoli amira ñine babanko ñi matol ke ni manke moti mu yalon ko na his trustworthy amanke moti mu yalon ko na samuta nyolo because molo mu yalon ko ate bala interest ate ko ilo nga na APRC call for one bi no ate yalon ko ala interest mentol kan
fo bilon baro ya lonko bilon na interest be APS ko ilo ngata APS ka ningale kacha hey it's better nga stara nga own mota nga londi nga carte fay na be win na be lose is better than nim baro e join because already jio nying akam tako bi jio mi yalan ko jio le ya bile pour que ko yesu muna ko ne e ko kana wojjo tay na janabo ko muna janabo be janabo ko nyime sedi yalla ba ade sen yalla because already baro la manzakunde anotale so atol ko alkana fandundi ko de kal fandundi kula mu yalon ko already anotale because right now the damage is too much akasara tale atinya tale so bi atol ko alkana dol dundi o malole ko ko mbaw lenke nda kela mula nambe mbedu na ko ite bi yelo yen fane yen nawlulane ya haji ya kajavi ya tinya dunia be ko kuma jawo fama bi do masa kilo ka ya le te fami mo kende baldi wallahi so alna ale kafunna malo dankato jumala bitaje ntaji bakulo ndatije soma na tara wala ngam fonyo and you damma billahi wallahi tallahi most of our supporters will not join this will not vote because alkamu formula it doesn't make sense manko do ngamo jibe bang almo jibe mo mu yalla ko wala ala fu hay sa ñene be kalan tolla candidate ala je falte election falte carte stola hey nga kenya min fonta ta tolan sa keno wo nyama nga ki sangi jelu mbiya almost 4 good years 4.5 years every day kodo tije hell nim plan A ma work plan B nganta ka work be mun nganta kan tolla plan B te ngalo ne ko kodo tije sambe kodo solo no nyaadile nga tisa tol wafile nga asobil wafile nga rali ko mandi gande mol nata nga kele adiata biya ka fu mole ko ha sabe daminte kodo tije fon ni ñune boy nko natol lafta atole ta ali ala dimba yal commande ta ye carte fay baroy ntol ten na dimba yal commande and will campaign against it. I personally will campaign against it. Ndata kela. Andu mo kana fonyo ko hey du kare nga ñi plan al kana plan ku fonye. Because I don't get it. It's too much. Asi nko nta kela. Because right now atol ka mol push kona munto wo kona wala be APS fala ka ba ni tunta man sakunda ha nga ñi franco muta ha nga ñi place so ha nga ñi place so ba jela ko jamme binala le krikare is all nonsense. Inte man believe wala. Atol yalo ne ko nyim mantara ke kan ando aliya glandi place munta he is not delivering so ako hanisa al nga chance there for your own selfish interest nta ba jela wala ñam because nyim mantara ka ke kan nyim mantara Gambia nyimba Senegalese le and right now Senegalese soldiers ye woleta ya landi president Jamela sate fon kono boy e president Jamela mol fala e be president Jamela mol disrespect la e be all nonsense of ki president Jamela so atol control ni wayna la nyoka andu fo baroko atemo kala mota ay so jarol bondije president Jamela ko raye be murundi ala motol ye mum be batara ya wafi ya murundi nan ala ni sole mum be wafi ale atol ko ni sonni o fenkol bi on tol be stranda but ya be kele technically just to damage us, just to destroy and damage the APRC. Hey ali te ko mo mun ke jibe ni dumala mo kurum ba ntama la barola andu neneta la fo yomal qiyama because mo lo mi yalon ko manke lan na moto mo man ngana kalela bi ala jibe Gambia dula tije mu yalon ko alba fo la ni institution no bita kan jumalo ko barola mazakunda le ko ni criminal ni these dirty criminals wol man fensoro na man ke just ila own interest wrong. So be wolle kana ka tol fo wana atol mi yalon ko sanji mo nim fulal be system o kono veteran politician alka so nyin tati bay tatil kana ka foy bal nenela he ñunu man la fenna korra wa fila ñom mo jusu jaari ngote kering atel ka wandi korra ja wa fila faka paray lu ka kikka na faka fa ata yes atel tam ñim mo mi yalon ko ye wolle nati woke man sakunda bi atol ko alka la wolla billahi wala ta'ala I'm shocked nak definitely ka binte nga ñing jibe no ma believe no fan nte man believe ko na mol fa be dai lek ñing ko ma sifa fo mole because nte bi ka executive ma
yes, I don't touch it. I don't touch them because ngalo ne ko itu yere. But right now kabri nga kuol ja kata nyame nyim kuol nyim bika murun koma fa kata nyato. So fontol nga finde nga tandar loko hey ntol la misono amanke natale pour ka fo ha mbe place ngino le ntol man na place ngini ntol ye munke babili mansani APRC dinkendo la wolentol demi. Nko go over our dead bodies ntasila ngaji nyingkul bekela ngasi ngaji be kasaro bekela foga pare nkonka wala entertain o mo kilo ngomo yentol bula o kasaro ko o mo kilo ngomo yentol do abial ko albo wala impress la nyadi atol nyanta ka mun kelal mo kele nko so jaro mo be president jamela so ko non ko bara ibondi jeba wala nyanta ka nunka kele sanji nani koma but wo manke APRC we are opposition with a difference. So we don't take Masakunda criticize. And we told Lebanon control criticize. You funny ajama fontoli. So we don't take criticize. Handi betinya rola no yalo masakelo alga nyaka sila. Ni UDP. UDP parampara Usenu Dabo ni nani. Before be Usenu Dabo fenkela Adama Boro haina. Anyantaka ulika fo wele ko hey mawe ibe munna we mantara tonya kan. Wala be munna be tinyaro iba mun ka manke gambela interest bi ku jelle bi jam yalon ko nyanta ka fole fen jelle bi jam yalon ko bi be nyanta ka wulle nga ko fa nga ko bay ka tande modla ko hey albe munna wonte nin non to nyati wod bi go bebe ke kanne al bebe siri al ya famuta ha no yalon tol bi kala fitno la hey na tara fitno la ba diandela di ay sukur ko na tara fitno le ba diandela ay sukur mane be caring because this is too much nyin sia battle meta munyalale meta nyakasi lale but it's high time ando ali parade alal tesidi ay bambam kut asala nin tollo janjungo ba diandilale every day ma toy rek na neex rek ka diandi kende ka because abeda min te nyok nyakono jibe la ñoo ñakono jibe ko fangole bantaje ala la decision o jibe ali ya fan korosi bake ba nga programme munke fontata na tola base al nga the same strategy fenka fonta fenkal so atol ka fa nalla nyin kungol be al man calculation okay nga ko do sono nyame guys many ways mi ko sandi nyani ha okay mo ye mo account do yalon ko do ten dolbulo so natara ko do bi ka mabuno wala natara ka mabulo dol ka misuse I don't know den munya takake ko do nyin aka mabo nyam altis ngaji ko in case natara nyim manke de make sure na nyeke way mun coalition with who fatale bina ko fontole bina andu ni nata jibe fa according to the election result fanga musoto in 2016 ni nata ya analyze kandeke you know iba jele ko still down tolle nga majority soto so sang nyanta ka mun faire sifal leke pour kan na mol convince them back mo nyina nyanta ka la calculation oti because Kabin unit had almost 18 or 19,000 the whole coalition except Mama Kande. Okay, the new percentage will be GB. Almost we have 40 something percent. Sign okay, sign back we have 40% or something like that. So sign back the Purka Wondol Fenke. Then we really our strategy. Ngana plan all Fenke. But ni nata ntolla executive for function jama biji victale completely. Because of in those days, most of them eye service benunka wale kanu. In those days, eye service just nafanga fenga president hey kari otonya akakele na. But kabrata ta Jamal Bije la futale. The only people mi yalon ko wolle finti mu yalon ko wol fango ne ma long ene man bloody president Jammeh la wala ene man tala mission wala president Jammeh melo mol kono wolle finti nan big wolle active to fam wol mi yalon ko kunu wolle benon ka enje and wol man benefit but muna ne okay because of he kano mun ke president Jammeh aning anala man sakunda wate benon ka do ko kenya because aya kele ngaje bi momu yalon ko bi la broda sol muta ka wol jindi ka senegalel ta ka leka kana sojalo ta ke jindi ka economic sojalo ta ke leka alko kote nga chance diala because ako now winter 2021 ibe police le na yalon ko wolle bina police do ko kala mole so which means na broda so fana mu yalon ko wolle be police ibe fana jindi le ye dolta ye selendi waka o nyom batare le be kere fo gambia wole soto de jamba kelele soto de jam because nyimbe atata nata nafigol mi yalon ko wolle be duma wolle be nyum ko wol fuel kan pour ka je ko ino itol la famuna dan ko weke hey Adama Barrow is not here for us.
nkana je ko ha tele bije ha al nga chance diala no because amake ni manke moti mu yalon ko asa sambana because ako he cannot lead because I team all suto but somebody who cannot lead then he is a misleader. He cannot, he don't have the knowledge. Then momu yalon ko ko kama londo suto amalo ka kenya la fo alata molla ya mako umano ala bondi jale mo natum yalon ko he is competent to govern. Atela fo na dala ha ñetti at suma toge rek nga man duma façon nit bobul 5 years yow be dial ay mu nek nothing, absolutely nothing. Atul malong economic being fanga be kasara kande but most of our politicians they don't challenge them nawek jibe ajan kadin faratale al sa hako boynya but nawek tinyatale ide ya bi hani fara fenyala ma fangola Gambia na Gambia nawek na mol ka kurango jomu yanga ko be fara fen because already Senegal will be a connect and Casamance sayne ma connect so nin karo fa day dolle kela on bilon ata yalla ndi mole na mol ya jo ya di Senegal la iko ko do mo be do ndije muna ni ata ye fen ko muna mankana puti wo bebe keri nal bi ko kuma poro haynan yo ke susuwolti momo natana ka bila diata nyami next minute ya fo mole ko sungol le nata ja nawe khane fe man ko do bondi je ko mo nekata mo do le ko do fenkeje nko alta jana atonde fisheries department fe moy man taka wo be jani ka fo mole ko ha dimba bo tan jonko ngole ko fo say la fa ka fo mole ko papa pol gazo le bije ni batare ya bebe ke kan every day every now and then ba moy kan but ye mo stableta nobody because nte nyo bole la because wosu nya romu benu kere ndol bel dale bije so momo ba fola moy tok ite ata kada wore next time ninte fana nata ninte wana ata mote komala bi ibe gambela kodo sunya kante ne ba ke kan osusu kan akam to osusu everybody is just collecting at some collect no momo se mon collect na ka wole collect foka para esi anya kas so atol ko o mo sifa ko nga chance di wala ko de ke kasaro la famole fatol la fa wala la ba ntol la fa Gambia mu yalon ko look free education abe tar la jele university student mu yalon ke man sembo so ali ma koy mo mu yalon ko jata kende ye mag hani jata kende bi health katalete hospital oto ye mo charge boro la ka jele patient ko sila ka kumbo wala mu yanate ka kumbo because of iman ko do so pour ka mari jala billahi wallahi tallahi it's happening in this country. So atol ko still now no chance di wo mola mumu yana ka sita within 5 years the whole institution a bele dunta nyokono ikama futo nim bene kino nim bahalo nim super kanjali wala mix nyokang boy bi ka lon fang ika commencer mutani ba en la dami but still now atol APRC is dol bije ko ha ngalga coalition o kebit baro. Do you think we are fools? Fala mira fontol ima amin tentol yeba nte dati je andu na family fana mo dati je ntol dati talo nonsense sol kono nak it's not possible alkana mira la fan nte passional mando fode wa nte ni na dimba ko ita kela espeta nga voters kata nga dimba mala la fan nte do no nonsense kono wo nendiro nte do nala you feeling kabe ya jamela bungo bondi boy ki wama all over the media boy bare mo nagi ama hana condemn ifile fonyi ta boy ka so jarol ta yake mole fonyi boy la bango fam boy bike handano ando hanisa o man kuma bi wo ko atol wala solatal atol ko dal kuma ba al kuma be kakak ko de atol kuma be kakak look boy nta sonna yenne faka pare second li koy kana ndoyale nta fonante o kala moy no wonen dro is enough akanyantale andu malafi ay tambe janna so momo adiate nyami yemira onya that's up to you adiata momo ina yemira adiate nyami wo tuta itele bulu wa intende datije I understand fonga to nya fonyo atolte sida damo ngale kul ngunu la next nga nyine muta so la fale ngal noma ha e fi way tol manke saji yolti ntol manke moldi mun kanyami mbamol domo atan tol site la faga parale mol yor ko saji wala bala ale mol samala di maro baro natre yakantan tol na voto ta sotala ispeta nga si wala nga doke jiwe mi yalon koy no ay banko likely then nga carte diala but not you as individual.
ite on thing ite manke leader billahi wallahi tallahi leadership quality fangi masoto mom yalon ko UDP ko dada kanilla ka ha molle bi jëm yalon ko kala ka fu molle ko ha ite manke sata ni nga sate di wala wolbe gambe munane as a leader munane ma example ota ka fo ke ka wol stop fay be garu wale kumola tol fon tol la fa garu wale la ntol la fa leader la mun ka fa hey ala tu nonsense on tata la moy ko tege ala tu ntol la fa leader sifalla tak tak ay banga noy sweet bread leader ntol ma need leadership with quality not quantity leadership mu yalon ko be kagostolale way leader mu yalon ko te danko ye kunke ngo may kono e fa rek budu abantale ye farankal lay dasol ntol ma need wasifalla hey is better nga dindu ngo jibe hanna ta mo almol jibe bi jele almol jibe na tra ko amal so but ka coalition ko with Barrow we can still maintain our supporters we can still maintain them ko mo gole nga dakake we come with our programs na tangila ko he nga kele sanje mwani fula mba kele da kote ga idea we convince them but already need leadership ni atandila ko tol victale then what do you expect us natural no nak alfinti ali entol so chance la bang alen tol so chance la alba no control nga energy totality abenni ala fango tema man mbita house to house corner to corner village to village ke convince yes we have youngsters we are they are well educated very intelligent they can talk yes natara tol mano ka atole si rek ale opportunity don molla natata alsa molla you sol bijera al chance dila atul boye bojale ali adimo ali ajibe ntobe do ko mun kala albalo nak alba fulay ha to ngada nyin do kelle wolle energy so don because you know bika understand ha bika ko labango from sometimes no sometimes bika long from boy nyimol from mune be tel ko kon mone be kere te I understand butu malali mu fere si fale la but this time around oh come on man F9 flat because you know what you do bije you know near movement of from jibe yes if you can understand what you do bije you know idea yes mashallah so dunia betenne but definitely Allah yin decision do billahi almurun koma ale ko jibe alba sambala nyami you understand almurun koma la jibe aliya fan tameba aliya fan jibe kendeke because angunu me ta fenkala na bon niagan tol man kumanu da fa kan dele ka move ka action o jibe ka theater ni jibe abe en la damen but I think it's high time puntol fanang we hit back it's high time puntol fanang hit back it's high time for us to hit back again because ntol tatala momoy I understand it's high time puntol fanan sa after ndala ko hey albe fengo fenna nga kala mutale albe ni game mum be play kam be nga kala mutale but iba jala ko ntol supporters mu yalon ko you know ntol supportal mu yalon ko you know nte be nyum ko nte sonna ntol supportal mu yalon ko ntol be nyum ko ntol te somna because nte definitely sen nen se ko be bo jutune ya no ntano fana mi walt baroti na jutuna mol la faka pratul fane la flaka jutune ya fango sembo wana ndol kan ndol nga Gambia la je as a nation Gambia la je andu babili fane wala jenu I understand babili fane wala jenu wala nang boy he worked tirelessly to ensure that ka sate bondi from nothing to something I understand so abe wala nyama babili ay wala je so o babili man sa kilingo nyintol nga wala respect andu bi atela tina bi ntol ka wewe nobody else you know hey yes nay mom nay palazzo di mo len be bunyala nge horma nge respect because malon nako yes ay tele kinyato koti but fana ni la fakantol samba dulatum yalon ko mantol fana febo be findala la fana nga gas nga tandala ko mantol febo nta kela hey ise suwo samba no ama bato
wala leto pour ay min pour isa sambono leto bari ta forcer la pour ay ko jiomi andun tol molten tol forcer la pour nga carte fay baroy momo ka bita baroya is up to you go bonte nteta andu na family mo fanan be encourage lele I will convince them not to vote for that coalition. We are not in for that coalition. Let us go ngana mol maintain. We get the number. Cool on rek mu yalon ko mu nyanta ka keno alma woleke. Mu nyanta ka atol mo woleke. That's the reality. Mu nyanta ka wala manke. Wati sutota. Ntol ka wuli nun nekata. Boy ka mol mobilize, just to talk to people. But guess what? Pour you more support from it was a big problem along. Moto amu anim fuelo. Pour no soto no va ko no bakele. But we sacrifice and do all those stuffs. But atol fana kabla je ko nyindo gelde e be nyinke kanne. Saying atol munenganta ka atol la responsibility as leaders. Al mol commandi ando nenga wosi dolele. Kabringa wofi dole waka ya long tol hani executive of nin tol fango bida kan dola don kanyo sasle so saying atol be mune kelan tole mu ya long ko at least natural mo moro di mol but al se mol ma koy fuelo la ngata kata go village to village kona to kona ka mol commandina but yajile because of that imam mol encourage fo mol discourage ndile technically because ni mona taka wasi taka fo hani bulay ngo atente fango bulu wala inte fanan ka ketende so which means sibentol botan dikande la bango tol fango nata sin la futa makeno the only thing se mun keno tante tanga mol kachandi come on APRC is high time pour ngato nya fonye nyin do mi chostoron de assalamu alaikum nyinde wa alaikum salam wonyi bina nyato mbeda na la ganne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alugia alla programme do men keta sambo di annal badi malo moduna din min jam wala keta dudu jaadi APRC le deputy spokesperson to dudu jaadi dia ifamboni abarka bake sultan be tentola be jeyla be ay africa fanan tentola mbal be jeyla se o kulo ngantara programme to ifambondi bari malo e ben dundela dam to folo janim be fambondi la ino baramo abarka ni jamalle be gambia APRC UDP GDC NPP GMC various parties development in the APRC we have to make APRC to scope of all these political parties wo mu kula timia lonko kabirin APRC lota wo tarambe karangola amera na grade 8 ya wo time ole na APRC bulata ko noma o bentani 1994 o time o AFPRC la 1996 kabirin APRC natale o tarana grade 10 wo time ola then start taka follow party nyinna mayen jama dundi party wala philosophy kono wolom te kabirin na primary school benu nyameng sirango ning tabulon tolle ka nyum kungola nakata school jita fanan na muruso kono bari tolla na diamu tabake education da karola and lot of improve wala ketanu alon surtout ni keta dindi ngoti di keta funding keti la hamo moment wala pour ka karang momo e bunda sonia dorong ake biso nyabule pour ay soto ta sonia bake safo no bunda la karola comme yirwa men keta education bunda to wala kuti mi nyabo bake na APRC mutajiro education wala fanna wala din APRC muto exactly ison I wakil dakata APRC or those other political parties yes bosania sangara nga dibero ke TRRC na dan Gambia kabirin jameta coalition government le atina idara miralo de TRRC na kumara fanga kuma tabake luwale asabatin ja nyanta kelale mote o baynola surtout man sakunda membe nun jang a metale bake sanji moanim fula itol be wole jibe kannu andum tubirol siata kumol men fota siata menketa fanan a siata oto tiara sinyanta kelale fu jubero sake mol yalon menketa mbebe nyim banko kanka ku jamale moy num bari mobu ka bondi noto munom to nyati oto tiara si luwale asembentuya adunta député bungol to wol fanan inata ka tiarar act bondi luwani kono e o dada woto wonyanta kelal ale gesol men kede jamela fanana siar
ko jamme mo fa ko jamme do so ko jamme do bayi ko jamme do muday ni kuma jamal ne futa ideda jero mo ni allegation mo mel na tiara wote baynola ni mobe kiskisorola men keta men tambita allegation no te baynola parce que kuma do bije mo malon jumale yake ni bulo chodi mola fasa fan seneyande ate men lo ay men fo bari fu kilim ne manketa wolo tiara sita ta fa banta ate manjinin ka mantiamuno ndelata men nan ni mo tudu fenna nyanta fan seneyande ay song wala e balang den wokola sa jibe ila recommendation and ila report be kala minti man sakunda be mem bondi la ila lodula be kala minti den asala ban kiti bumolto momo to bije momo bulo bije tumi menna kiti bumol lese o seniyandino anu loay mem fo weta foti ara si mo findi kadi amo alto lampati ka jibe to se jamme stu ngam ka interview tiara si la taya min ko la mebe di allegation on america len fo damaji ninte man wo kalamuta andu wo time wala jannabe lo kabra lota delom pati la secretary nyinti safero ni communication de katambe nun tala kabring wo position folenta aketa la jannin la last congress inata kam bondi secretary ala enke director of press with keta deputy spokesperson bari nene man fen receive wala ngamo ko TRRC safero kele wala ka kiskiso la kanyin ka former president la ko through the party mena ma o kibaro so okay sa ni na da yaji ko min ngam ko komando kuma te mal ko te sembe la kambo faru la fanna kana fo soro ndi la fanna so dia be min be fo da nyamira gambia no nyanda chance ila FTC la ko ye ni la masakuna na ko nga ko gambia no nte bilita wala man sakunda nim patiwo le katara man sakunda bari minul be patiwo to ka tamandi ibe bu ka doko ke man sakunda bi ne ajibe APRC surtout ni wato la na executive mol minul bije mo jelle bije mi alon ko ye doko kunda keno man sakunda aman se abake wole kam yitande minul be no man sakunda bi wo man tara patiwo to anu dolbi je from 2016 kata 17 kabring pareta pour kapatiwo londe a simfulo la impasse kola bulata mo jamale noma minul benum cabinet ministalu minul benum parliament bari kilinte kono men sonta o time wala mollota ngaje ko tombong ate ko be dahala le from politique bari mol ko hani dia ko ya ponse alfal soto mi alon ko le benyum patio sambala woto tese men fono patiolom mor katara kono mol se patio bulayeta pati doto mo kutol senano kombi membe ke fondin kelle fintita ye kewol city ye alfal tambindi nyaato be alfal ko ma doku jamale keta mote so soro kela ko APRC kunum manim bima manke kilinji asiata comme nga même fo surtout mol minul budget misal fentol mol kanyini kale MP benen munto ya jammela time mol man soute no nim politico la man actif num bake anu mo jama ka ponye ko itenyanta tarla num je ya jammela time aman kente damma mulu siata membe ko honorable Charno Diallo nimbe mu fondin keleti ndele siata tati Mohamed Lamine Jammeh ta fanam bije deputy chief of protocol anene man tara man sakunda fondin kelo melon ko bambanta bakay pay bu sonko wolon tolla dex officer ti kem ndele siata woti fana kansulo parliament diba ani nyongol siata je ite banna anu men siata tol kono ko 2016 27 le tol wulita pour que politique okay o damma mu kuleti melon ko falindiro keta bari nunto nika di ningol konti amansiano mbake kilin nalu wole be num patio kono ngalo koy marta num paras wala be doko ke num patio e okay revelation on the TRRC comme na ko na asiata so kama na do APRC na banda ila mira lo womu wala mirolati mola tammen nani men sabati talwa to amanke kilinti niko APRC nyanta banna follow APRC as a political party ay mune bara nyim banko kan ntenga memfo nko momo mi alonko atele boyta wala tele fuke memman na kala luwa memfo wo etama ntol mang problem kilin so toto bari as a political party luwa tije men se fintino ka foko APRC parti wolo mi alonko ni nyinne bara no luwa ko nyanta banna wo tije
ntefe wol silanta APRC la re andu tele ya lonko madama APRC jenne pati wolo mi ya lonko la sembo dunia bele o sute abe kala traite pour wolye andu wol pilifta ko ni APRC fata ibe namol soto la re parce que dolte sila ite politiko kala fo se tara ise taka kafu pati dolla ntefe ngaje wala nyama bari malu waje andu maje fanam pati woye muneke fanyanta ban okay ko ni luwa ne bore nyanta tama so ni TRRC la outcome na idandiko jamne nyanda surna for life both by the comment idana miralo ne weso na woke TRRC amanke kiti bumoti itol ikakiskisoro keleke pour kalom men ketanu andung itolla sembo danta dame wolom ka safero ke itolla kiskisoro ye menje andung ka recommendation ke be me yamar la man sakunda pour wol yake bari man sembo soto ka jeko wo nyanta sabatila man sakunda sembo be wolle bulu ka jeko ke nyinul ye nyinne je ye nyin recommendation ne ke itol sewo tamandino andu ye momo tumi fanan isa challenge no ye takiti bungo to surtout appeal call ni mo e tumi fenna dalilo man soto ba fala ko hani to nyanteng ye loyata ye ta ye fan senendi wala ye fan defend bari ni loya je ko i boytale den wolle se kito teno ka foko amari ni nyanta ka soto bari misal fe ntemam believe kula wolom ka mo ban for life wala ku dolbi je ka lamo kan hadama dingo man timma ndefe men kumayata ka men fo reconciliation nga yam funyola men keta ketale nun men kumayata wala benga karawo ka akana ke koteke be depend na fanan ye minul affect na tarawol be yam fulo wala ite yam funola den luwa men fo wo setama momo ana lafta menna bari nin ko pour benga ke kilinti nga nyato ta soto nyono monte ma mera ko wo be nim banko sambala nyato idra expectation mo out of TRRC tonya na tara former president na kola manjiki fenna mialon ko abekela kibar di mati atela kola lead council ne ajibe akako tamandi nyame momo nata TRRC surtout mialon ko mollo menka doko kenun akoto wala mansa kundani na vocation ni ndife andu niwoye former president la ko fo kamunta ko ka kontande ndaka aka jelele fo ya nyingol beje banta ni dol sita je mi alon ko ake nyinin ka kol menna te fe wol mam pare ka diamu wala ka defenna la selanta ka isa je bala ase kampa ani wol ka kacha ke nyamen wo kol bi je ni ajibe salon ko te lafta menna wo koytale bari juma ñolle be seferol kela juma ñolle be recommendation kela nga mutako mutim woklati bari kamotu mi doron comme nga foko manto wo man kanyang amari fana ala nyantol bikele pour kaje ko ba kele nola andu nga fo nyamme fana man sakunda wole o sembo soto ni man sakunda lota ko membe keta mbe yam fula nyola nga ko denkendi karala den molse mu fo loi fana e o sembo di ngalon ko lon president ot okay kabili jammeta iko zuriyanto afoton ko anda moita APRC sobodan ko jammelo mo nana APRC la mo hani sama mbe loring wo ku kilingole kan ntol belifta menna aketa nyaonya kambe ngole sototan me ya bondi jang wo joint declaration ando men safeta nun je wolom ase muruno wati mi alon ko atele ba jibe la lafta murla wato menna bari molyen memfo man sakundale be sirin jang wala marta nyim banko la ndu alfalom motewulla doro men ite o tamandi andu ngafolem ko mantalu wa sosola ko ku men kala nyim banko kan abebe kala walle koto bunyani horomo mbe mu banku dingolati ko ku men se fitno wulindi kontrol APRC mangania ma hame andu na data ala mol neneta kala nyim banko kan andu kaman sakunda engage le an mol minia lonko wolle be nyim kol koma mbe AU ECOWAS and the UN ni molye hakilo murundi koma nenenga peaceful demonstration ki janne safero ke wolye ke hakilo bulandi e kambe ngomen soto no ngani nyanta men kala bari hani bi man jabiro soto wo matin nanga silata me alon ko se fitno wulindi no dol ngalon ne ko ngaman sa sutele nga bunya ngaluwa lon ne fanam be luwa bunya lale bari na hammo na doko na kolbe wolom pura e murna nyim banko kan nenete wo fayla nyamo kono na jata le ko APRC ko fitno ko ngani banko kan but a couple of days ago, UDP la supported Adam Kanila, and they were attacked
supporters of APRC ko be ni ko kalila doro mol hakilo kata dame ngolom APRC bari mol nyanta lon nako dalil tije kay tandu ko mol be minul be kanila ibe mo APRC ndenga video menje mammo sute ngamen lonko kari mo APRC la mafo APRC mo tije bari ngaminul long ni ngammo lo mba fala ko ha nga kari lon na mo APRC bari ngo jiko mu menti wol mu APRC le parce que sa telo mi alon ko former president la bolta wolto wala loyalty mote wo nyinin kala ila fore ya pati wala karola mote wo nyinin kala bari kulom mi alon ko registration nati wo manke politique kuuti banku diyalom andum hadama molla nyantolom ka je ko be ta carte nyinila anu milul bebi je mota fala ko ibe mu APRC lati mote wo dalido fentino la jikolo APRC ko men se hanna manke ibeti bari ngaji ko sotolo ko men siata wol be APRC hanka hani fodo buriyo sifa so bi ngaade ko APRC UDP attack kanila hani ita fono la ko APRC le UDP attack ni ko APRC kanila mol wolle ni UDP hani ibe manke APRC ti mote wo sabati ni agara football di mo attack isa fono wo nyaaw bon ni agara political party wo attack ide ni defo ma yalo ne certainly mo se men miran wala min diko comme ya fanya mo se diko so do min wala min diko APRC supporter le ni ngo kabiring last election keta in 2016 maybe mo jama ma kala mutabari hani di former president among cartel gagné kanila safi ota boy tajele say wo kam yitan di ibe manke APRC munul bi je wol ma faya andu pati dol bi je amanke mol minul be bi je APRC ka je winne 100% hani andum dulalo mi alon ko cartel ka nyini wala nan ko mol be le ka taje ni ko APRC wala nan ko wo video kono dol se dol souteno ko karimu APRC lati ndenga mollon ne mi alon ko be sabateri kanila ando wol mu APRC lati bari makkelim soute wala nan ko jikko bi jele ko men siata wol kono APRC molulo nsenyu fo action correct famo ntefe woma nyana kela ngafo na kacha doto ko momo ye nyanto soto Gambia dola ilasta tala dame yetage bari mine wo sabu nga audio dol moyle mi alon ko keta makati le mole a record a share Ibrahima Diba fango nga kango moyle man dolu long barate nga kango suute comme kacha men keta itema sonko men keta itema ntefe wo man nyanna kela luwa man sembo di itolla wo karola mo se yayno ka korosiro ke ka jibero ke bari kudo bije ma sembo soto pour ka interrupt wala ka lo ka foko nyinte kala jang al ngata office to nyin ko li senani luwa mam wodi mo kilin na nyim banko kan IEC le marta wala ano IEC même fo iko observal ibe ta ni la TSG ye korosiro ko membe tamakan ne kuje mi alon ko anin silo manta anin luwa mata ko yasafe ya samba ila pakila nyaton kolla andung revising code luwa e wole bondi kaje ko ni registration banta mbe wala londi la momo e complain soto e kuje mem manta anin silo la ya samba oto nyinne be kayro nin tenku mo sabati dila bari ntengaje mento mol nata ko hani UDP wol man nyanna nala jang hani wo man nyanna kala banko mbele dentala andu moyera soto kadun dawo to men ko men ketaje malong afolota da men jamol to nga video men je be lari wo damala bara keta nyaawo nya nte bilifta ko fitno man nyanna kala dawo de bilifta wala video ni men fi wala min ko ko Ibrahima Diba attaque ano ala college board men diro ko video di parol fan ke video ko be bande ya faham ya kanila isado ko je so idela miralo to sa because if ye ko fulan to wala min ko luwa ma itan di fanan ko tel fanan nyanda tala katawa ni to fanan na tawa wonde hani ka interfere process do ko membe ke kanje bari di bedami wodla mo ni de sila bale kan mandre interfere any political activity to je wala ka ko kata for registration activity be ke la meta to ni de sila bale kan ibe nem kan ka fo ko so you ma le right ta ja is it UDP or media hanko iko ife ko manya ya faham ya wo manya men ye attack na me wo manya
murunda ko den keko walla taaje amanke luwadi ya fahami ala so lafa ngani firina ani mafo ila taaje manke luwadi ko interfere ni membe keke kan wo process wo do ko men ka keka andu niaje ko ka interfere itoliye menke makati wo audio be ha mbe chokiro la ja niaje okay ha ela moy niaje ngo na video leje bari a follow ta dame mawoje mantara nunje sañ ku jama bije ni provocation keta mol kare atu fo wala keta bang mantara nunje nga short video menje be jikiri wo dammale la bari jenni mol ba fola ko alfinti mune keta anu tolla katala num munto yalo wo be man finti bi roto natara be jele num aketa nyala den se sataro keno nga diamu ngafo nte nka carte ñini damen nga problème taraje da lu menante tata pour que carte ñi nga problème dole taraje ndiamuta luwaye même fo nga sata woni ñanta kasetul ani IC mol wultale kama neno roke wala nan ko mol man ñanta interfere do ko membe tamaka dol man luwalo man ñanta wala tin nan ko menketa hanna man ke kanilaji aketa dawoda ñim banko mbekeli politigo keta nyaawonya manyan na ñoo mutala la nga ñoo je ko be mu jawolati bari nga mem moy menketa makati wo mu provocation onati natara di same thing leketa kanilay fana ñe woke dawoda albe mol provoke la anu itolla tamango mol ya kala mutale il faut ta dulal to jannibe futala kanilay andu menketa dulal dolto ni yake dulal dolto wolberi agla kunum nga kibaro soto ko itata later kuna jaman ma fangola woli e bay fanan malom foto nyalom bari kunum nga o kibaro soto kabirin tata koloni kabirin problem ko e biya se investigation ko kalo tonya mawo kalamuta aski kabria keta molman executive meeting soto ma kachana forum moto na MP membije wono honorable Musa Amul Nyasi atelum foni kansala la MP ti ando kanila be foni kansala koto ate ko nyin tamale nga headline do jele ako APRC ya condemne ngamera te diamuta nyin kola ando atelombe moti mi alon ka be sirim patioto wo tundola wo mafangola andu ngalon ko ay menta ma nyanta wala kenan nu ay tol wasale pour nalo taka ko nyinta ma man finti ay fem fo bare ay men ay bayro ke ko APRC e wo ko baylan jamme kabrata government ya property system ya la road system ya la APRC la council APRC la nulamu kufula la mwoti jamela kol anin pati wala ko jamela karola mansembo soto pour ka foko mbelola kawo tama fo nae power of attorney din tolla kawo yamaro di kasilo ele pour pati o tama madama o manke mawo sembo soto sa fono na diamol to anu meka kafole na press conference hol na interview men nyanta tamala si wo sembo be man sakundale bulu bari pati wala karola mbulata ka meta ka bula wono ma kabri 2017 nka president ne engage kabringa wole engage police hol fanan nga moy ko ku dol bi je itolle ya busi tol budu tate mol budate noma kanyini ngaroke yemmen fo num iko commission le benalo la wala jane commission fo mol se batu fo ni wo pareta be kiskisoro le keka nata ka sabari wo wuchobe man fenke man mamang kabrin commission ni banta ila report fintita ila recommendation imanna na pati la moto la ninna accountol fo imang fem fintindi wala karola wo kola fana wulitanu ka president mo engage anu mol mi alon ko le marta wala andu hanibi be o tama kanne andu nadiata ale ngalon ko be ku koyri mo sotola nyin ko la inshallah temela ba ande ngaldo la fundi bela ndo wala council free sande ngala fundi bela ndo kabrin 2017 kana fo bi party dingol including the executive wala ka party wonyin tamandi in 2018 account kutol yelele with Eco Bank and in bank dol na long control executive for nka monthly contribution kele ninga programme soto nka pledge sol kele wati do bije sa fono adoyari ngo momo 500 adoyari ngo kata santo dol ka 5000 pledge dol ka 10000 pledge dol men si ata wala dol ka ta fo 50000 fandi ka wo pledge mo kilingo pour kapati wo makoy
nka ñin neke anu mol minul bi jang minul be diaspora be ke bulo la pati wala pour ka je ko be pati o ma ko la ñin ne ka pati o balonde okay san voter registration fere abitaka andi ñimu be me am ko ma na ba but allegation on from voter ko ko pati ko bi ne ya ko de mol register kan men ma ko APRC la mo ya ma barka bake ndenga kacha jamala ke o bundala karola na audiol bundile ni ko kari manke banku di moti mun dalil lebe bulu ko manke banku di moti luwaye même fo jumalo banku di moti wo nyanta lonnala nyanta koylale andu mo jama be nyim banko kanki malo mi makala muta ika mo jama fondi ila banku di yala asatara wol mu banku di mollati comme nga fo komanto nte nga carte ni dame lu men nan tata je nga sonkole taraje ke dole bije bat certificate le babulu musudo anin ke do wol ko woka surwa kango men fo ka mulun comme sénégalais ta kari manke banko di ngoten ko hani lo ama fo amanke momo mawulu jandoro wo mulun tangole ti hani wonte to nyaati mo se wulu no sénégal akulu tawota menta fa akke bayata asatara banko di ngolom gambia nolom bari foya long luwaye men fo andum bunda saba wala bunda nani sori wala ka moke banko di ngoti o yake moti mi alon ko ni wuluta jang iseke no jankoti andum wolbi jele wolom citizenship by birth wala momi alon ko awuluta nyim banko la bari luwaye men fo ko wulula fulol kilin nyanta kala banko di ngoti wala ila mamol kilin nyanta kala banko di ngoti wo kola ni wuluta jang imu banko di ngoleti fulanyango wolom citizenship by descent wala dol ka fo by registration wolom moti mi alon ko amon wulu jang bari ala wulu la fulol kilim mu banko di ngoleti wala ala mamol kilim mu banko di ngoleti awruta dawada wo mu banko di ngoleti mol nyanto sutelale sabanyango wolom citizenship by marriage mo mi alon ko futuo la bunda wala hakinna keta banko di ngoti na fututa ando abe siri jenne ko sanji woro wala 7 years na laftale pour ka ke jankoti luwaye bunda ila le siyo lele pour ay ke jankoti nani jango wolom citizenship by naturalization mo mialon ko luntango lom awudaita boko bota banku dola nata ka sijan sanji tang aning lulu 15 years nayo si ando nying category fulol labanta ka même fo natara iman criminal record soto den ise yele mano yeke banku dimoti oto kana fo ko kari bota gine bisawla nata jala dimol be wulusa ase keno wato men na be naturalize kan amanjara e sara itera wala nan ko mun dalil le be bulu ko kari man ko banku dimoti wo nyanta lon na okay so abanya me sanje kan yano do kumbaran kan jumalo APRC na slack ya wala ni ma soto folo hani bi adiamo siata nyinin karo siata bari ma soto folo ngam même fo ko beddo ko la be kodi nyino la fana nin ko sulata menna flag biara soda nin ka kodo ni flag bearer la nafa momento wolo yemo londi pour aye banko la sirango ni ntenga wala faham flag bearer bari mote londi nola nyim banko la sirango itanyini nola ni ko do tebu so APRC will the next presidential election mo man koy folo nga même fo dorom be do ko lale nim futata wota be koy lale inshallah bari nyin tay mo mam mo soto sa fono ko be kare le londi la o man soto folo so we mean that APRC most of them maybe is a role next presidential election contest no maybe the contest mo se wo fono ase keno be mo londila ase keno manta mo londila para ko ko nango APRC be dawo ni dafa le kuri ni NPP ajal ke ta ko la o be la committee ole tombonta mi alon ko woni itol kamidle ye kacha idol dina APRC la molu comme ye committee sotole NPP la karola ye committee fanan sotole ikamidle ye kudol kacha wo metale bari hani bi kambe mo manke foro pour mbe ke kilenti saje ko mbe lala itol kanne pour ka dum presidential election itol lafta nyinna asene ada ko ko ni APRC NPP wo da fa bulu ndum ngasene andi fana manke NPP damma parti dol bi jele mi alon ko
atata GDC itol fanan ning APRC kachan metale pour nga ke kilendi gap fanan be wolle kono Gambia Action Party andung recently fanan party dol bije member ko Gambia Alliance for National Unity wol fana ye interest itandile National Unity Party fana kamen for NUP wol fana ye interest itandila parti dol bije wo ye nte kunkilingo le kumandi yela interest itandi bari wol man futana na executive wala follow wota manke NPP damma parti tomal bijele me alon ko elafta do ko kelani APR okay Gambia kabri ya manza kunda kuduna APRC manza kunda APRC la gero kule ni manza kunda kuduna abarka bake ha men nata num coalition man sakunda lo num pati wolle lata nyokan nata kela man sakunda londi bari dammangol dolbe kono Goldman Bank wol bota coalition man sakunda ni itenten tay la hajolla ntol meta ka fo ko bilitanu menna wolom kata local government election be nyanta tentenna turu coalition ticket yela MP soto wolle be lola tolye parliament ni kono man sakunda lafta menna la député bi jele mi alon koy ba fasa la le kalwa kunna kabiri wo manke ta dorong ngalon ko ni man sakunda be problème o soto la parliament la kumaya dol ngalon ne meta man sakunda le ando ka man sakunda sembenti ya nyame wo fana kumaya tabake aka munta ko momo amurunta la pati woto ye president wo bula faye aman député killing soto na e ku soto pour ka kacha député tije mi alon ko ni wol se sino ya kacanyo ya wo fana e man sakunda afek bake andon kabrin dol bota man sakunda fana nyin ko ale man sakunda dol la hamwo ila nganyo mo menti wolo itol kana succeed parce que itol lafta men na itol fe il lafta nun silo men na wala nyin coalition man sakunda e tanin silo men na man na wo soto sa il lafta le wolle boje itol yesi nyin nyo sabol be anin ku kotengol mi alon ko abe konole ay mol minulta doko la pour wolia sembento ya kama koy dol la joya jero to dol bije la doko a desta bakele nyanta men kala pour molia soute ko nyim banko be ta kan nyato wo mankitale andum sanji nani nga sanji lulde konti dol fe men nyanta kala num to nya surtout molie jiko men soto num nge lahido min dinum molla mol man na kawoje wala lahido abewol kono wolom baliwo abe soniala le surtout mano mi alon ko wolom to la staple food wolom beka wole domo korda be jikiri mano la e mol promise le num adabe jilale itata fo e keme woro wala fo 700 andu neo fo mol be content na le woman nake idiamutala num iko free education kata university wokola woman nate menketa college han mi alon ko free lom inata ka ko do laaje mi alon ko ni momo ma soto ala problème o pour ay tenten karakarangola woketa kuti mi alon ko kolyata bake karambungol mimbi jam sanji nani galulu le konti mamoy ko e karambun kuto lo jang itol ka classroom on le fo ye renovation ol menken tefe wo mankanyang wala tinan ko multikita men na balwobe soniala man soniano itol safo no ko covid-19 bari jandin covid-19 fan kul kol yatale bake ni essential la dajibe itol ka fole ko wall market lom price sol le selta bari nyim banko kan na selta buka ki koteke nyimbe mu ku dollo mi alon ko ay mul affectle mul la daily life ku jama bije na health sector adiamo siata munom tonyati nyin kanyinul fole man sakunda ko hani wonte keri nyinde be keri senola bunda wo nyango ndefe dal sector be nyanta men kala be nasirin bake edira miralo ni baro eta nga kuma do fonnon na kacha doto mol na takawo yele ma andu wolye men fo ko dubi japo nyanta second term bi la barolal andu nga men fo wo koytale nko nten yen nyininka wolo man sakunda membi jang nga bondi ton yesije momo ya pati wolo alafta wala le pour ayetara state house nko bari membi jang natara mol nyanta bondila membe seyla noto wo nyanta bete ala e fisi a membi je natara membe seyla noto wole be jaw yala katambi membi jaw to membi je ngato je ngani kumo le fo yalo kumo ka fo aka kolyale si wati do ka moy ntefe wole kumayata ma fo ko alinga second term di parola ko member replace la membe seyla noto natara wole be jaw yala katambi membi je bi ngato je
niaje ngawo fo menti nyata ase darano membe mankering wose dunje kaje ko banko e nyata ta soto min agara wote jaw yala mabudi woyna min agara mabudi soto da men jaw yala mabudi woyna exactly so ide di ko soto ko Gambia o mu soto momo abe diamola andu mol kam men fo ha nka wala fo ko momo be diamola nin ko momo be diamola wala nyaton kol be diamola naliye banko dinna nim marta banko la be ñin ne kala femman sabati folo andum keso be men bulu ni wo ko be ñin ne kala sa jumale be mol conventional na africa politico mu tanne nte dul ja fentembu nko ne banko dinna be ñin kala bari membe sirinje keso babulu wo ko be ñin ne kala sa mol jama abe men bulu ikela moy wo landu jiko ko tarawola nte sa foko nimbi gembe nyinkela nse sije nte nawo kela nte se jawya katambi barobe dame yalo wati do bije ni man si wo sirango kan ni man tara kono dukalo ngaka manyame wala katama nyame aman sonia fanan ko dolya mutako abe soniari wala nyama man president mo kelinati ay molle tombon pour wolia makoy sa ni wol mela do ko kambe koti abe koli ala batu o itela miralo Gambia ko tan sande mobi je itela miralo men se president baro presto ha ase keno wala nan ko diamol lebe keri yalo ni mo nata ko aladinna amam fenne yitandi natambita diamola ko nte ni sita je mbeni ni kala wala nyinne be kala be diamo doronno fo ko wodo way firin iyere wodo way tambita ko sande de mom modi me ala ma se president baro no Musa taranoje bari jiko dammale bije ko kari na sita asekeno garanti tije asekeno momo be wala fola bari min bije already woye menke ay menno o kalonnan bari alhammu mumenti apareta menna atele be fintila ay womo mol balutani men kono nyaaye menje tulo e memboy be wole sede anola bari membe kala nyaato atele se fintino ayafo andu mbebe dending wala membe kala nyaato wala nte durja ko ni sitaje nin dunta man sakunda bari ko mobi jeeli ite ko fentembul yalo nin ko ngakko do sotole wala do mandingo membe bulum commencé te ka fenke mol balon ne ko ni nga di kari la abe nyin kel bari jumale o ke nyim banko ka opposition party wol be jumale lopitano lo mi alon ko banku mol ka tajele kana fa soto ila party wala ko do la wasifa momo e ko do soto party wol mo de plano lo bari boholo lo de ha boholo hani milul mam party wol soto wol balo kanne fo hani milul mam party soto fane de plano lo ha nka yinne fo bari ka example lo li ko mi mo de plano lo ye boholo lo den bidni di fana mera kota kina ha nga wole fo wokodo bota minto alors opposition party jama bije molle ke sponsor andu munatin na mol ke sponsor pour ka kickback sol soto nin tol gagner tan dun taman sakunda be contrat go di la ñi project kari wol sifa bi mbe wala nyama parce que mune bembulu factory lom business lom ba ñim banko kan min sa itandi molla ko ha party kari to le tam ñinti la ko do ka bonangel maje folo ñim banko kan mbe molle kam makoy businessman o lom minul be banta andu wol buka ke ken senti be jikirim fenna ninga to nya fo nyoy sa niya fo ko yebo holelo ku kende ba ite men bara ko do bota minto ibebe jikirim man sakunda aranke sola wala na momo ka fo ko nim marta aranke so nyinda men nyin kala bari nganyin na nyin ka pati jumale be development ke kan mi alon ko ma fo nga bohol samba sa te kari pour mum ala fanye wol ma ke ken senke laftale pour ka carte soto mol bulu wo be mu politigolo campagne olom pour ka je ko ibe mol soto la okay president baro kabana kan condition le afi wala ani ta ko tan mo no ma si ko sensa sensa ko ko ndani ana sensa ko ndani ma ko ta na da yo ka ni ka ko sensa ko ba ma constitution ko na da yo ba ko ko te ebia si na mira no janding ate ba fola coalition molu illa stakeholders wolle fintita ya foko abe sanjilul la jall wolle abe wol kono honorable lawyer sen dabo ya fola ay mol kala jall sen dabo kontra coalition ko nko ala fati be sen dabo ne da wala abe diam ka ko wala fe ako hani loi ako loi e même ako is a constitutional lawyer constitutional requirement
abari atemanta diam kam hadu patio to hani ite o bondino la usenu ba atele pati o nyaton kaya hani ya fahamna hani tombo ye kuma fo mol ba fo la APRC ha ya wala san yes patio membo ako bi jera de membo bi ya fahamna so APRC la miralo hankai nyinne sata ngo pati nyaton ko niaje akadiamu atambita pati o nyatola woto ay kuma fo be pati le mutala responsible ko atele ya nyaton kaya mote fono la ngafo okay nsita jang na capacity to mandiamu kam pati o to yala hani ye même fo mol ka bula wole noma wala tinay ko nyaton ko atele be nyato mol ba noma ita fala ko nganyum fole hanin tela miralo wala na lodu lalo woti ntema bilifu wala amat ba fintita janni ako wotiri yes agreement aman sign ando ay mol challenge ko moye kayto bondi mi alon ko assign tale aya fole akoita Henry Gomez fintita abe ay o nyongele fo Fatoumata Diallo Tambajang itoli meeting o soto dammongo temani parti dol PPP wol ibelota ye 5 years le sembentuya ntol APRC ko mantara non coalition ila agreement ma kala mutangalo ando membe keri abe itol dammango le tan itol le ba sotna aw ñinnom APRC la do latino ko ni wakamala APRC la ko ntol nga fole nko na lafta as resign no 3 years lo amman wo bali na lafta fana asala 5 years complete lo ay o sembo dial ntol man taranun kabri tol be o city kan APRC ko man taranun je nda man taranun je woto tenda dundi la dulato mi alon ko meyo fudi meya city ntol man taranun je malo ndo so 116 million ntol ngalon nen ko ate tambinola andu mol meta kafo ala dalilo mi menti propose dara follow wole fintita kabria fintita ntol sitale nga 97 constitution sambana nga propose dara jibe pour que comparison ke mune falinta hani bi mune bi je mentu je ye mem falin munatin na ya falin ala dalilo minati nganyin kele kabrin na kudol korosi ko miyalon ko ntol fe woma nyanna kela wala ay mulla luwani nga contradictor na safero kele pour kan na itandiro ke baraka munta ko APRC nindi amuta wala ngam fen safe woma kumaya wo kola final draft na taka finti nga sabol bele landi propose draft 97 constitution final draft mune be num propose draft nyinto mi alon ko afalinta in the final draft ngani comparison beke nga section jama jele mi alon ko se hani dolbi je se fitno wulu no nyim banko kan aba konole wolom di 50 plus 1 second round naketa na men analyze ala propose momenti fa mari fa se 50 plus 1 soto wo kola be majority soto la bari misal fe ni pati sababota wolom killing wala tale siata andum dol benta ite bentale aka munta ko isabol bebe talale ku dantam bi jele folo njango nying misal fe menta siata num atase jino andum hani bi less than 50% ay wala soto hani di second round less than 50% c'est tentenno aka munta ko round follow ni menta siata amanke no president ndata second round do nata katambala bari woye men soto fan wo asiata nyaawo nyaate tala siata num wota nyinti ya je ko woni nyanta kala president andu nyimbe na keta hani bi 50 plus 1 ase keno ate soto nola andu amari le nyanta kala president nko woto 50 plus 1 propose abe defeat la niko 50 plus 1 second round naketa moment 50 plus 1 soto woto tawtra nyanta kala a nyanta tenten nale fo moye 50 plus 1 soto nyimne nyanta kala on that basis mol nga nyim fintindile aka munta ko itol man jejenu abe kala nyaadi momo sa challenge no alko kari le winta among 50 plus 1 soto anu luwa ko 50 plus 1 sa nyin ku sifa anu election a sensitive tabake asitoto wulendino andu misal fe dolbi je iko IGP anyanta independent la ay tara afaye misal fe president wolom commander in chief natara ate amam bulo soto police la kola soldier la symbole warta police wolbe conflict le natela secretary general mi alonko
man sa kunda be jikiring atela bake pour ila ku jamaetama iko fana manyenne dankul natude president anyanta independent lan anu itol joji sol ye fang sembentuya mi alon ko president wote baynola ika joro men soto no hanni fonyota do ko la wopetentennale ando nyimmira sifa amambo mol bulu itol le sita ya jibe ko abekata itol fe ya dundi mol la loi to yimmu ku dantanne ngam mem bondi a siatale mi alon ko be constitution o kono andum ku jama bije abe kolyala bake pour mol yeso wala futu bundato ntol ngam menje men safeta a fota kango men hanibi aman koy ke o ke se futuno muso ani muso fanance futuno andum tol la ado na dino na tosano man so nyin ko wala nyimbe mu kullati mi alon ko wala tinan tol balantare wala poti leader political party leader la kan Nigeria. Jonathan ya Jonathan kan na ta ne da ma ke ko kan constitution ko kalkata APRC ha ku dol ba konole kabrin wo communication keta na party leader ko mune se kachano Nigeria mente kachano la limbanko kanja ate ko amanta mabela ko ku kachana be kala nyanta kala jannati ako ate Nigeria lonne banko lo mi alon ko e ka fele ko a country of brown envelope ka mol tukule ka ko do di molla anu minul beta ta je mota foko e man ko do di nyim abal konole mi alon ko manson kata andum fulanyango me mol samba je wolom dirito di ye ko do ndafo no la duko bari ko do di ta momola andum tolla lodula moment ha mune se kacano najire hani abe dipenna adita mun kamma niko dukuo misal fe momo tamata mol ngalon ko expertise ka kele juro ka kele yela hajol bele buta bula itata dulalu ila domoroli be la damen andong ye depasso menke wo kamuro dele ma foko ye mol tukule nko aka kele bankolo mi alon ko na honorable ko wo ka kele abenu ECOWAS parliament a meta na député bu moto do ko lale atela experience aya fole ko wo ka kele woto ay londo soto wala karola andu memol wulindi amanke ka constitution nimbe jibe bari clause le bije that retroactive clause wala bundati mi alonko president wala tamni abe folo la montole ala si folo wobe konti la bang wala ni constitution o lota be folo ta dame wole nyino sula woto amanke comme constitution ka be jibe bari no sabobe jannato e ko minul tata ibe kambenta ko ha wose baynole ni constitutional lota ala tamse follow wala bari UTP da male balanta yaaje woto mine tol sambaje borom ku killing ye ño yaaje pour kaje ko be sonna wala bari men nyanta kala wolom constitution wolom abele nyanta jibela mol ka balandu lalto wo fana nyanta jibela le bari nyimbe aka munta ko interest lo mi alon ko mo fulol tema His Excellency President Adama Barrow, His Excellency Lawyer Ousainou Darboe ñin sonta ñin na ñin ko balanta ñin na ñin ka ca be abedendi num wala tina wobe kole ala bake pour ñoo moy roye c'est que la necessary pour la constitution ko do amon necessary loi la carola clause kilinti je meye bunda wala silo yele pour 97 constitution ye repeal wolo ya fay ko abota janne constitution kutobe lola mawoje otaka munta ko itoliye silo mentafan woni loi manke men nyanta kala wolo constitution yo jibe loi ya munta ko woni nyanta falinnale wala mambetea ye wol fali ilafta meye loi men dundi la ya dundi ay nyinne probade bari pour ka mume fay wori pil close man taraje woto itoliye wo sembo bondi montole wo fana munyini karoy ku jamale ketam yalon ko amantani luala amantani sulola kamunta ko itoli lafta menna ika wole pusna mol ko to dizen ko to do don election mons wala ta pura ya ko ni hanika di bari ngaji di fana ko ni almon ko tuje almama ko ni la ko ni fana exactly Allah pare ko ni ngallo dula kilinne soto wolo back to state house wolo memur la state house fo ndamale be kala je wala nin dolle be lala nyoka to dankene ato ko memur la state house yidi ko to ba lum 100% yedi dankene aso to lum 100% bari ko ko dal so nimbe kala no nyaadi andi ko flag bi ara ko nan dal nga option fulale nati ngose
imma dol damma wala min dol yake wala coalition o fana mu bunda dol le tin dol le la nyoka mbe ta state house bari asike nyaawna APRC is going back. We are going to stay house wo be koylal andun tol jikita men nako ni coalition be kelale coalition membe kela 2021 wala be siala katambi 2016 coalition ndeleo ngalon ko mbe do ko men andun na men no pati jama bi je ilafta do ko kela ni APRC ando ninga nyomoy ndol be men tala sila kilinale fo mbel lolale ndamangol tema wala mbe kafula dolla mbe ba kela nyolal la nan ko coalition ba wala be kela nabi ata ala so sa December 2011 presidential election najala men keta kanida yaja men ni na 2016 najala men keta coalition of the yaja men kata ya Rusia APRC la do da ta meye chocho sendi wolom result fula ye wala announce même finti danum foro sontalenu balango mantaram je amam fen soso aka sontale dunya be moy ateli dantan nani dulu result kote nata ka finti ko ya dammenna wo jitale talatale sa moye momo soto fa salon mune o sabu ande hanisama mbe woni karo ke kanne iko mistake go soto ta basele moleru figol ni swell akamunta ko mole ala fa anko jumale ala fa anu munatin na nyanta la fala on the spot counting nom a fayta janne a yeleta molbe nyala nga kontiga men kontita wole sa fayta jumale ala fa wolom nyinin karo hanbi man jabiro soto non nin momo ye nyimira balone ko kulebe ku kono andu misal fe iko ya idandi ko kono APRC malla hanbi ko coalition of bindal sunya role kedani hanbi APRC la minebe mutari APRC dolu amanke mbeti dolu sontale dolu manso APRC la nyaado ko minebe mutari hanin ndamangol kono dol latale amanta nyama dol sontale ko men keta bede sontale ndefe amanta nyama nga IT le karang andum metale ka fo ngani menni ni ka ngafole ni ko tabulation ko juma nyulle ya tabulate mo jelle ya tabulate nyinyi ni karobe ni aje ngake ye mine use anu itol IEC ko database management spreadsheet database management lo is a computerized filing system mi alon ko abuka mistake o ke no foni amari yakije wala fulanya ngoni moye system o hakaska workele ika access soto ila database la anu itol le ka control ye men dundije isa lafano isa talano nyimbe se keno mote wo bayno la momo ye IT lonne nga wo challenge natara resort kirinda malo mo jamate hakil fula soto bari resource fula wala yatinna mol hakilo nata kabula kudo noma andun kabring mol ko ECOWAS joji sol nyanta nala wo time wala IC chairman borta tata sita Dakar nyimbe mu kullati mune aborinde ako ilafta falal mu bari kabring announcement keta nyin kolbe amam finti ka foko ilafta fala joji sol benakan aborta tata sita Dakar andun kabri be president o inaugurate kum no jaket abe tema be sirin touch nyin kolbe yatinna ko mol kanyin karoke murtana jang aka kontantale APRC man sakuna boytale a kontantale ko ya jamme bota jang atata ate men nyanta keladi independent electoral commission na nyaton koti na kanyin kuma sifal fo oto molbe hakel fo la sotora wo kamala APRC ya jang ko men kol man dalen han ko dol sontale dol man son dembe mol l'économie alon ko man son nyin dalilol kamma ngamen ko dire so ali me expect ni no jiko bi jele ko abe tala nyama bari hani bi juma nyolle be IEC juma nyolle ka tamandi surtout IEC la database nde IT wolom na filti database la doko ngalonne aka menke sa jumale bi je me yewo control ayen sula bake pour ngalon ko membije abeseta anyama nganyim ko san soto bake bari jiko membije IC ba tamandira nyama andu ngajiko soto le ko mistego men keta 2016 ite wo second na koteke amandan 2016 hani local government election fananga ketale mistake do ketale be hammo soto kanne ko nadata lay bela do ko kanyama andu mistegol men ketanu 2016 2017 and 18 ite wol 50 na koteke parce que nyin ko sifa akaba ase banko ji jandino
bari men jale hani bi wala nyaata ko IEC ha ntol ngafole ko ntol la joya jero to a nyanta resign nale mo do ya la palaso ta bari mbase mo soto ntol ngamen no wolo ngadiya mo andum ngawo kelele ngandangol lon ne andum ka mbuka tambije ko ngafo nyamen luwaye men fon sonta luwala anun na hamona ngani o menti kairo e sabati ni banko kam bari wota tinna molte de amulan ka de amul ay di ko so dai o do ani ka biyan digital adamma man taraje anin molle bije ha atelom nyaton ko ha ay kuma kangol men fo ay kuma kangol men fo ay kuma kangol men fo wala tin nan tol ko nyanta resign ni mo kote ya fo membe IEC be disemtin ne fo na pour amari resign ntol nga memuta momo be Aisha nyanta independent nale hani la diamu nyato kana itandiko itabe janne wala inin patikari almantara ku kilina wala imanda filal ntol fe IC do kulal wol ma nyanna ko itande nabe bulu nyanta mabolale bari ka fo molbe ka moy momo e wo ko embe fintila nga fo ko mari nyanta fo nyola okay APRC e bule ken kambe me ya mi ganjalo nyola opportunity dila APRC asiyata le bake nga folo nung karangola bunda fole and wala nafa mote wo soso nola sutu University of the Gambia o kulom mialon ko ala biggest achievement ay kol men sotonde warama ba konole andum ka funding kel fanan sembentu ya tolla time wala NYSS nga londile National Youth Council fanam bi janne President Award Scheme ani nyongol andum ka scholarship di num bake mo jama be yende ni bentale from different walk of life afanya ko APRC man sakunda ndol nga scholarship sotola wo mu bundala timyalon ko man sakunda nyanta bambandila bake senola bundala lafta membela masoto no bari nga katale na time wala mo jama hameta nun senola dolie kunko soto iga bindo kele ku jama bari santeng wo be lamfuri bake ni nata jata kende ala bundala nga health center lo janne nga lapitano lo janne to the extent nga molki nambanta yalon ko itata ka ni bundal karanga kiban doctor sol nati nyimbe APRC la man sakunda lotanyine pour kaje ko yirwa be kala o fannalto ni nata tourism la karola nga ku jamale ke fo nga route home commune festival initiate janne minul be dashboard dol kana janne ke la route street ku jama yalon ko tolla man sakunda lota no wala kaje ko yirwa be kala ni banko kan silol men lota ko palasol men lota na medial to JRTS APRC la man sakunda la nati jang ani nyongol wasan parol men fanan ka palu sura ni mola bi ya men fanan ka ide amira yimbe APRC kala na de kulli da fakana ka ke man sakunda ko ke gambe ko man sakunda opportunity pour mo yo opportunity di na ke gambe man sakunda mol nafole nakacha jamato ko man sakunda ti je men timmata men pafata o mu alala manko toleti momo sita man sakunda o man sakunda ala system ne to perfect la fo boyro seke ndol ko karantale kabrim be man sakunda ku dol ketale mi alon ko mam betea comme yemen sata mo jamale fata jang mo jama bije ya mi alon ko e wol soronne mo jamale dunta mal tu hani president o makala muta woto ku jamale ketani banko kan andu wol ko wol ndol nga fone ko karanta wala wote baynola symbole babulu ku dobije atel sa fono ko nyi nyanta kala wayke hani bi wobe kerina hani nyi man sakunda wo ketale e soldier dol tumi janne ko e WhatsApp groupe o sotole pour ka coup d'état ke president wala be amaro dila ali kitindi nako ayam puta ali bula wol be tala ila hajola yankuba touré la case gibe sanyi jelu hani biya be kiti ko la ni president o fintita nun ko case na tuji anu tumi rolom dalil ko yo ma soto ko atemake folo nan ko minul ketanu hani bi man sakunda ti je membe fa fegla mo jamale fata nyim banko kan mi alon ko dolbi je hani bi mol malo munati nawol fata nka mol je wulol kono ko kari le fata jumale ya fa munati na ya fa mol malo sai wala tin nan ko man sakunda ti je membe perfecta bari men ko mayata kol membe ke kan amam bete ya ngabete yandi wol membe tama kam mi alon ko be mol tora kan nyanta ferol be kala kaje ko kol kanake hanna karanta bayla no mume bari ngatala kaje ko molbe tenko mo sotola bari nyimbanko jang tonya mo jama kasilan ne sutolom banni be dolal to membe kederi mol kasilan bake nyimbe men ka wasabu wolo tanko la bunda ntefe wala mambam bake olmom bambam bake da men na
Gambia tanko ku kilim bije soldier la karola ka munta ko wol loyalta tu ya jamme aka munta ko na bankola nyaton ko amang diko soto to la bake ame pros ante fe wo mu mistake balati na soldier andunna security bunda dolto banko dingol lo musuninke kaltale pour kaje ko be do ko kala ni banko e woto ni ko man lera ndenga woje wo mu nasolati nasi manku tolo moti nyanta mu nekela pour saje ko wolbe ibe lala walla le pour wol sela do ko kendeke andum kana nyone ne nyim banko tanko wata timmanola ni soldero daman tara kono man banko dolo bari na nyim banko tol ngawole long andum wol yewo do ko ke janne mote wo soso nola hanni fintita banta wol ke jayle ke tentude ka do ko nyimma menke andum wol bilifta men wolom charity begins at home andum tol be nga badingol soto soldier kunda to amin bunda dol to wolbe menna mol yalonne bari ke jenkendi karala tonya we ku jamale fudi min banko kan anda tanko la bunda nasindi mamme komanto president ya foko di national gas pour wol yetara standby ni kol man talana man tenteng abe wol yusla le woto afango be jikiri wala woto imanyan naka wo jenkendi ke duje wonya ego asla tarunya eti atina nulamu man sakunda lewo sembo soto andum ECOWAS ye mandate soto le woro ibe menkela ay dandola le soto amanke ko na internal security na banko la tanko itolle marta wala hani itol bi janne pour president ala molu anum ate ala lafinda ko la itol nata le pour ka wo tanka amanke banko la tanko mol boka problem soto jawi ko ngata ECOWAS la sorja loto hani wol manke itol la do koti na je ko protest dol keta janne mi alon ko tinyaro keta mol ma ECOWAS soljarol je tata je kaje ko ni kol be tenkon nane wol manke itol la do koti woto ila taroto jam bo man sakunda itolle o bulo soto wala o sembo soto bari na banko la tanko na internal security o be banko di ngolle bulu wala nyanta ka tama APRC ECOWAS tanko ya appreciate kabri nata molya appreciate bari kabri nga metale ntol ngaje ko amanjara itole taragan na molu sakeno andum kodo be membe di kan ka privilege sol membe di tolla na mol sakeno katambi itol be men nafan parce que ni ko dunta kono itol te sonna pour ka fajan bari na banko dingol wol sela ni yodi pour kanyum banko kanta woto il fulol manke kele barka sultan it's a pleasure it's so good. Thank you. Likewise.